दायां बायां हेरनु होस्, वॉच आउट। के तपाई मसंगा सामेल होना चाहनु हुनुंछा? डू यू वॉन्ट टू जॉइन मी? दसरीपनी टाइम पास गर्नु पर्छा? वन हैज़ टू पास द टाइम एनी हाउ। म तिमीलाई छिटे सामयितना छु। I will catch you soon. ना सरनु होस्, डोंट मूव। यो ना गर्नु होस्, डोंट डू दिस। हामी पहिलो कक्षामा यात्रा गर्दैनौँ। We do not travel first class. कृपया बस्नु होस्, प्लीज बी सीटेड। होना देऊ, लेट इट बी। मलाई मेरो परिचय दिन अनुमति दिनु होस्। अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ऊ अलि नर्भस देखिन्छ। ही लुक्स रेदर नर्भस। तपाईको समस्या के हो? What is your problem? कृपया आफैलाई मद्दत गर्नुहोस्। Please help yourself. केही फरक पर्दैन। Does not matter. यो तिमीमा भर पर्छ। It's up to you. पुस्तकहरू क्रमबद्ध राख्नुहोस्। Put the books in order. म तिमीलाई पछि कल गर्छु। I will call you later. म यसलाई अस्वीकार गर्छु। I decline that. जो भए पनि म उनीसँग कुरा गर्दिन। Come what may, I will not talk to him. परीक्षा सोमबारदेखि सुरु हुनेछ। The examination will start on Monday. हामीलाई निमन्त्रणा गर्नु भएकोमा धन्यवाद। Thank you for inviting us. के तपाईँ अहिले फुर्सदमा हुनुहुन्छ? Are you free now? नयाँ लुगा किन्नुहोस्। Buy new clothes. पर्दा बदल्नुहोस्। Change the curtains. आफ्नो लुगा बदल्नुहोस्। Change your clothes. किताब बन्द गर्नुहोस्। Close the book. पैदल आउनुहोस्। Come on foot. आफ्नो गृह कार्य पूरा गर्नुहोस्। Complete your homework. मसँग नाच। Dance with me. फेरि एक पटक गर। Do it once more. गृह कार्य गर्नुहोस्। Do the homework. भविष्यमा यस्तो नगर्नुहोस्। Don't do so in future. आफ्नो खुट्टा तान्नुहोस्। Don't drag your feet. निराश न हुनुहोस्। Don't get disappointed. उनको मजाक न गर्नुहोस्। Don't make fun of him. स्कूटर यहाँ पार्क न गर्नुहोस्। Don't park the scooter here. फेरि आफ्नो अनुहार न देखाउनुहोस्। Don't show your face again.
डोंट शो योर फेस अगेन। मलाई ई सबई ना भना। डोंट टेल मी ऑल दिस। डोंट टेल मी ऑल दिस। गाड़ी बिस्तारे चलावनू होस। ड्राइव द कार स्लोली। ड्राइव द कार स्लोली। सबई ठीक हुंचा। एवरीथिंग विल बी फाइन। एवरीथिंग विल बी फाइन। जवाब खोजनू होस। फाइंड द आंसर। फाइंड द आंसर। ट्रैफिक नियम पालना करनू होस। फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। खाना देरी पकाई को छा। फूड इज़ ओवर कुक्ड। फूड इज़ ओवर कुक्ड। बगीचा सुंदर छा। गार्डन इज़ ब्यूटीफुल। गार्डन इज़ ब्यूटीफुल। सबैलाई भित्रा पसाउनू होस। गेट एवरीबडी इनसाइड। गेट एवरीबडी इनसाइड। कार बाटा बाहिरा निस्कनू होस। गेट आउट ऑफ द कार। गेट आउट ऑफ द कार। आपनो हस्तलेखन सुधार करनू होस। इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। तिमरो नाम के हो। वट इज़ योर नेम। वट इज़ योर नेम। भेंट होला। सी यू। सी यू। पूरा पृष्ठ छा। द मैटर इज़ क्लियर। द मैटर इज़ क्लियर। माँ यसको कदर गर्छु। आई एप्रिशिएट इट। आई एप्रिशिएट इट। के भन्नु भयो। वट डिड यू से। वट डिड यू से। शांत होनु होस। बी काम। बी काम। त्यो कति हो। हाउ मच इज़ दैट। हाउ मच इज़ दैट। माँ तिमरो लागी के करना सकचू। वट कैन आई डू फॉर यू। वट कैन आई डू फॉर यू। आशा छा कि तिमिले बुझियो। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई होप यू अंडरस्टैंड। तपाई संगा के ही पैसा छा। डू यू हैव सम मनी। डू यू हैव सम मनी। तपाई को घड़ी कति बजे को छा। व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। सुखमय दाम्पत्य जीवन को कामना करदै छु। आई विश यू आ हैप्पी मैरिड लाइफ। आई विश यू आ हैप्पी मैरिड लाइफ। तिमिलाई केही चाहिन्छ। डू यू नीड एनीथिंग। डू यू नीड एनीथिंग। मलाई झूठ बोलेको थाहा छैन। आई डोंट नो टेलिंग अ लाई। आई डोंट नो टेलिंग अ लाई। मैले उसलाई चियामा बोलाएँ। आई इन्वाइटेड हिम टू टी। आई इन्वाइटेड हिम टू टी। दिनको धेरै धेरै शुभ वापसी। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। चिंता ना करनू होस। डोंट वरी। डोंट वरी। कस्तो चल्दै छा। हाउ आर थिंग्स गोइंग। हाउ आर थिंग्स गोइंग। यसलाई अंग्रेजी में के भनिन्छ। What do we call this in English? What do we call this in English? यो मजाक होइन। This is not a joke. This is not a joke. मलाई आशा छ। I hope so. I hope so. म चाहन्ना। I don't want to. I don't want to. कुन मिति आइतबार पर छ। Which date falls on Sunday? Which date falls on Sunday? माँ तिमीलाई भेटेर धेरै खुसी छु। I am very pleased to meet you. I am very pleased to meet you. विद्यालय को लागि तैयार हुनु होस। Get ready for school. Get ready for school. चुपचाप बाहिर जानु होस। गो आउट क्वाइटली। गो आउट क्वाइटली। उसले नयाँ कार किनियो।
He bought a new car. He bought a new car. उहाँले मलाई माफ गर्नु भयो. He excused me. He excused me. उनी गाडी चलाउँछन्. He is driving the car. He is driving the car. ऊ मेरो भाइ हो. He is my brother. He is my brother. पेन्सिल समात्नुहोस्. Hold the pencil. Hold the pencil. म थाकेको छु. I am fed up. I am fed up. मलाई चिसो महसुस भइरहेको छ. I am feeling cold. I am feeling cold. मलाई निद्रा लागेको छ. I am feeling sleepy. I am feeling sleepy. मलाई भोक लाग्यो. I am hungry. I am hungry. म तिम्रो दास होइन. I am not your servant. I am not your servant. म आफैमा विश्वास गर्छु. I believe in myself. I believe in myself. मैले बुझिन. I did not get it. I did not get it. म धेरै राम्रो महसुस गर्छु. I feel much better. I feel much better. मैले अब छोड्नु पर्छ. I have to leave now. I have to leave now. मलाई दुवै मन पर्यो. I like both. I like both. मलाई हिन्दी मन पर्छ. I like हिन्दी. I like हिन्दी. मलाई जाडो मन पर्छ. I like winters. I like winters. मलाई कुकुरहरू मन पर्छ. I love dogs. I love dogs. मलाई गणित मन पर्छ. I love mathematics. I love mathematics. म मेरो आमालाई माया गर्छु. I love my mother. I love my mother. मलाई नयाँ लुगा चाहिन्छ. I need new clothes. I need new clothes. मैले सम्झाएँ. I recalled. I recalled. म अफसोस गर्छु. I regret. I regret. म टेलिभिजन हेर्न चाहन्छु. I want to watch television. I want to watch television. मेरो अपमान भयो. I was insulted. I was insulted. म तिमीलाई कहिले माफ गर्दिन. I will never forgive you. I will never forgive you. यो मेरो दिमाग पार भयो. It crossed my mind. It crossed my mind. आज पानी पर्ने छ. It will rain today. It will rain today. पानी परिरहेको छ. It's raining. It's raining. मलाई छोडिदिनुहोस्. Leave it on me. Leave it on me. मलाई शान्तिपूर्वक बाँच्न दिनुहोस्. Let me live peacefully. Let me live peacefully. मलाई सोच्न देऊ. Let me think. Let me think. ओछ्यान बनाउनुहोस्. Make the bed. Make the bed. मेरी आमा शिक्षक हुनुहुन्छ. My mother is a teacher. My mother is a teacher. मेरी कान्छी बहिनी धेरै प्यारो छ. My younger sister is very cute. My younger sister is very cute. किताब खोल्नुहोस्. Open the book. Open the book. तरकारी को बोकरा निकाल्नुहोस्. Peel off the vegetables. Peel off the vegetables. बाहिर खेला. Play outside. Play outside. हेलमेट लगाएं. Put on the helmet. Put on the helmet. अलमिरामा लुगाहरू राख्नुहोस्. Put the clothes in the almirah. Put the clothes in the almirah. लुगा सुकाउनु राख्नुहोस्. Put the clothes to dry.
पुट द क्लोथ्स टू ड्राई फ्रिजमा तरकारीहरू राख्नुहोस्। पुट द भेजिटेबल्स इन द फ्रिज पुट द भेजिटेबल्स इन द फ्रिज साँच्चै रियली रियली चपातीहरू रोल गर्नुहोस्। रोल द चपातीज रोल द चपातीज स्कूटर यहाँ स्कूटर पार गर्नुहोस्। स्कूटर डोंट पार्क द स्कूटर हेयर स्कूटर डोंट पार्क द स्कूटर हेयर ढिलो आइना शी केम लेट उहाँ मेरी आमा हुनुहुन्छ। सी इज माई मदर तिनीहरूलाई थप देखाउनुहोस्। सो देम मोर आफ्नो मनको कुरा गर्नुहोस्। स्पीक योर माइन्ड निम्बु निचोल्नुहोस्। स्क्वीज द लेमन बस रोक्नुहोस्। स्टॉप द बस चुपचाप अध्ययन गर्नुहोस्। स्टडी क्वाइटली टेलिभिजन ऑन गर्नुहोस्। स्विच ऑन द टेलिभिजन लुगा फुकाला टेक ऑफ द क्लोथ्स शर्ट फुकाल्नुहोस्। टेक ऑफ द शर्ट सबै नम्बरहरू सँगै जोड्नुहोस्। एड ऑल द नम्बर टुगेदर जो कोहीले प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। एनीवन क्यान ट्राई तिमी मसँग आउँदैछौ। आर यु कमिङ विथ मी तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ। आर यु गोइङ तिमी त्यहाँ छौ। आर यु देयर सकेसम्म चाँडो। एज सुन एज पसिबल आफ्नो बुवाबालाई सोध्नुहोस्। आस्क योर फादर भगवानमा विश्वास गर्नुहोस्। बिलिभ इन गॉड के म तिमीसँग कुरा गर्न सक्छु। कैन आई टॉक टू यू छिटो तल आऊ। कम डाउन क्विकली केही भन्नुभयो। डिड यू से समथिङ के तिमीले मलाई विश्वास गर्छौ। डू यू बिलिभ मी मसँग नरिसाउनु। डोन्ट एंग्री विथ मी अल्छी नहुनुहोस्। डोन्ट बी लेजी मलाई दोष नदिनुहोस्। डोन्ट ब्लेम मी यहाँबाट नजानुहोस्। डोन्ट गो फ्रॉम हेयर त्यहाँ नजानुहोस्। डोन्ट गो देयर उनको मजाक न गर्नुहोस्। डोन्ट मेक फन ऑफ हिम मसँग गडबड न गर्नुहोस्। डोन्ट मेस विथ मी म अहिले व्यस्त छु। आई एम बिजी राइट नाउ मलाई धेरै नराम्रो लागेको छ। आई एम फिलिङ भेरी ब्याड कतै हराएको छु। आई एम लॉस्ट समवेयर म तिम्रो पक्षमा छु। आई एम ऑन योर साइड मलाई तिमीमाथि गर्व छ। आई एम प्राउड अफ यू म तिम्रो मात्र हुँ। आई एम योर्स ओन्ली मैले यो तिम्रो लागि गरेँ।
I did it for you. I did it for you. म हिजो बाहिर गएको छैन. I did not go out yesterday. I did not go out yesterday. मसँग समय छैन. I don't have time. I don't have time. म राम्रो महसुस गर्छु. I feel good. I feel good. मलाई हिँड्न मन लाग्दैन. I hate walking. I hate walking. तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? Are you ready? Are you ready? छिटो गर. Do it fast. Do it fast. कसलाई तिमीलाई बोलाउँदैछ? Someone is calling you. Someone is calling you. कहाँ जाने? Where to go? Where to go? म जान चाहन्छु. I want to go. I want to go. मेरो प्रश्नको उत्तर देऊ. Answer my question. Answer my question. मलाई कुरा गर्न दिनुहोस्. Let me talk. Let me talk. मलाई त्यहाँ लैजानुहोस्. Take me there. Take me there. सोध्नु भएकोमा धन्यवाद. Thanks for asking. Thanks for asking. मलाई पछि कॉल गर्नुहोस्. Call me later. Call me later. एक पटक फेरि प्रयास गर्नुहोस्. Try once again. Try once again. मेरो कुरा सुन्न. Listen to me. Listen to me. के तपाईलाई थाहा छ? Do you know? Do you know? मलाई तिम्रो ख्याल छ. I care about you. I care about you. कसैको कुरा नसुन्नुहोस्. Don't listen to anyone. Don't listen to anyone. कुरा के को हो? What is the matter? What is the matter? त्यहाँ जानु बेकार छ. It's useless to go there. It's useless to go there. म न वर्षा हुँदैछ. I am getting nervous. I am getting nervous. मलाई शान्तिपूर्वक जान दिनुहोस्. Let me live peacefully. Let me live peacefully. उनलाई पछ्याउनुहोस्. Follow her. Follow her. अरूलाई नभन्नुहोस्. Don't tell others. Don't tell others. तपाईको इच्छा अनुसार. As you wish. As you wish. मलाई कुनै आपत्ति छैन. I have no objection. I have no objection. तपाईको समस्या के हो? What is your problem? What is your problem? ढिलो हुँदैछ. It's getting late. It's getting late. आफ्नो नाम लेख्नुहोस्. Write your name. Write your name. जो कोहीले प्रयास गर्न सक्नुहुनुहुन्छ. Anybody can try. Anybody can try. अब मलाई जान दिनुहोस्. Now let me go. Now let me go. उनी मेरी प्रेमिका हुन्. She is my girlfriend. She is my girlfriend. फेरि भना. Say it again. Say it again. ऊ मेरो प्रेमी हो. He is my boyfriend. He is my boyfriend. यसलाई प्रयास गर्नुहोस्. Try it on. Try it on. पछि गर. Do it later. Do it later. त्यहाँ उभिनुहोस्. Stand over there. Stand over there. तपाईँ भाग्यमानी हुनुहुन्छ. You are lucky.
यू आर लकी यसलाई ध्यानपूर्वक पढ़नू होस रीड इट केयरफुली रीड इट केयरफुली के माँ गलत थिए वॉज आई रॉन्ग वॉज आई रॉन्ग के ही ग्राहो थिए ना नथिंग वॉज डिफ़िकल्ट नथिंग वॉज डिफ़िकल्ट के यो साचो हो इज़ इट ट्रू इज़ इट ट्रू यो तपाईको हो दिस वन इज़ योर्स दिस वन इज़ योर्स यो मेरो लागि ठुलो कुरा हो इट्स अ बिग डील फॉर मी इट्स अ बिग डील फॉर मी माँ तिमी संगा कहिले कुरा गर्दिना आई विल नेवर टॉक टू यू आई विल नेवर टॉक टू यू फेरी एक पटक सोचे आई थॉट वंस अगेन आई थॉट वंस अगेन के तपाई पागल हुनुहुन्छ आर यू मैड आर यू मैड तपाई के खोज्दै हुनुहुन्छ व्हाट आर यू लुकिङ फोर व्हाट आर यू लुकिङ फोर तपाईलाई जस्तो मन पर्छ एज यू लाइक यसलाई सुकाउन दिनुहोस् लेट्स इट ड्राई उहाँ आबा छैन ही इज नो मोर फेरि गरा डू इट अगेन के गर्ने व्हाट टू डू म आउने छु आई विल कम छिटो गरा डू इट क्विकली यसलाई बेवास्ता गर्नुहोस् जस्ट इग्नोर दैट मेरो हात समाता होल्ड माई हैंड यसरी हेरा लुक दिस वे शिष्टाचारसँग कुरा गर्नुहोस् टॉक विद मैनर्स ताला जानू गो डाउन केही फरक पर्दैन इट डज नॉट मैटर फूल तोड्न निषेध गरिएको छ प्लकिङ फ्लावर इज प्रोहिबिटेड हामी दुवै एक अर्कालाई मन पराउँछ वी बोथ लाइक इच अदर तपाईको फोन नम्बर कति हो व्हाट्स योर फोन नम्बर टेबलमा किताबहरूको सेट छ A set of book is on the table. भगवानले तिम्रो रक्षा गरूना मे गॉड ब्लेस यू यो उचित होइन दिस इज नॉट फेयर म तपाईलाई घृणा गर्छु आई हेट यू यो उत्तमको लागि हो इट इज फॉर द बेस्ट उहाँसँग कुरा गरे आई टॉक्ड विद हिम तपाईको सम्पर्क नम्बर के हो व्हाट इज योर कॉन्टैक्ट नम्बर त के गर्न चाहन्छस् व्हाट डू यू वांट टू डू तिमी त्यहाँ छौ आर यू देयर सुध्रिएको हातले लेख्नुस् राइट विथ एन इम्प्रूव हैंड तपाई के पाउन चाहनुहुन्छ व्हाट वुड यू लाइक टू हैव यसलाई बिर्सनुहोस् फॉरगेट इट तपाईलाई कसले सहयोग गर्ने हु विल कोअपरेट विथ यू
हु विल कोऑपरेट विथ यू। तपाईसँग कुरा गर्ने पाउँदा राम्रो लाग्यो। इट वाज नाइस टु टक विथ यू। इट वाज नाइस टु टक विथ यू। के तपाईँ यसलाई दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ? क्यान यू प्लिज रिपिट द्याट? क्यान यू प्लिज रिपिट द्याट? सकेसम्म चाँडो। एज सुन एज पोसिबल। एज सुन एज पोसिबल। तपाईँ एक पेटु हुनुहुन्छ। यु आर अ ग्लटन। यु आर अ ग्लटन। तपाईँ कहिले पुग्नुहुनेछ? व्हेन विल यू रिच? व्हेन विल यू रिच? मलाई फिर्ता बोलाउनुहोस्। कॉल मी ब्याक। कॉल मी ब्याक। शर्तहरूलाई अन्तिम रूप दिइयो। द टर्म्स वर फाइनलाइज्ड। द टर्म्स वर फाइनलाइज्ड।